हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने क्रिएट की ये लुक। देख सकते हैं। अगर आपको ये लुक पसंद आ रही है, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट की है, तो चलिए मेरे साथ वीडियो में देखते हैं कि ये लुक कैसे क्रिएट की है। लेट्स स्टार्ट गाइस।
दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप कि आपको मेरी ये लुक पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये लुक पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, बाय बाय।